سبعين شديش عمت جرالنا ما تمر محبوس سلام كوراتن فتواتن تملكتنا نلمون كم تلمود بحد حدشن أجرّا من زخون حبريتاينا حيزنا نباهم قريبنا زلنا نايلومي زعبانا زخون بزعبا أتي أبز حلف عمت أبز قنيات زي مالتون أب ورحي جانواري مالت أب تجراي مالتون أب كتما مغلى قال 75 عمت وليدن تباهيلن وبزحات من نجاجر خوينو زانيحيو كابزي زغط على دما أبلومي عمت دما بفلاي أتي زولدو تباهيلن مالت أب حكمنا حاجز تجيرلن أتي زر فساسي ناتو ود تبعتايون ناب مهتن تن سبيتي تيوم أنا أوارح دما أب وشت مهتنن كتنح بدحر بمقبر أتي تولد ولا عون كعبي خيلو يو كل دون خيلانين مالتيو دحريو دما حدا عمت تغطيرو لنمقنا أب زغنين على قنيات مالتيو لدتو اندات خبر اللو قني نيرو أب لدتو دما بوزحات نجرات تفتيرهم نيرهم تباهيلو بفلاي مسولاديو أبو مالتيو نايت قلعة زت تحازة بوزح حبريتات انداوت يم قنيم نيرهم بفلاي دما از سبزي بخميو ولادو خوينو ترخيبو زلو نزب النجار دما أبزي بتحنايو زلنا تكنولوجي أبزي زمن زي مالتيو بوزح نجار نسمعن كمون نريالو زلنا جزيئيو بفلاي دما سبات مسموداتا جزيء بتحناينا زبل نجارون مسناي عالم مفتسمتا مالتيو نزبل نجار بوزحات يتحزوي مالتيو كابزي زقت على دما حكمناوي مسلات أبز جورتلو الساون إذا سبيت زيا بوزح تقاومو ويدما أذن ولادي تزين يقريتها بوزح تجانفو قتيمو والنيرو مالتيو انتايو بفلاي أب تزجورو ساعات أب زحلف عمت مالتيو اتهتان نايمان كعبيديو وي نايمان تعي عمره كل يديو عويتو تستخاخل ديو خون كاو دما كابزي زللون مرحت حيوانتون وتيوم تقاومهم قتيمهم للنيروم مالتيو بفلاي حدا من سي زخنه كاب توم مرحة حيوانات مالتيو نزن سبيت زين تزجورو نجر كاب بعداو عملخو ويدما كاب سيطاناوي تجبر زنا سايكونن كبلون تقاومو انداغلص صنيحيو خالتومون توم عبيت مرحة حيواناتون بزعبا ز غداي زي نمنتاي خنغيركنو زبل نجر اب 75 ادمين تزلون صغاناي فطار تقبيلن اتو ولاد كبن زي خاله كاب بحيلو نايزن سبيت زين جن تزجورو بحيلن مالتون كاب سب كاب حكمنا تصبيت زغبرالو ولاد كركب يزبل نجر وردا يسخ عنبر زي بعد املخو ويدما سيطاناوي املخو كبلون اندا تقاومون صنيحم مالتو كابزي زقصله بفلاي دما اتهصان افت مسلي كم تريو اتهصان مالتو حدا عمت غيرو دحر حدا عمت دما لدت قدماي عمت وي برزدي قدماي عمت اندا تخبرو ناراناينا قنينا مالتو اب محبراو ميديا بفلاي اب تيك توكن اب يوتيوب اندما እዚ ጉዳይ እዚ ከመላለስ ቀኒዩ ፍላይ ከም ዓበይቲ ቻናላቱን ሰሪሖምሉ ነይሮም ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከምኒ ነሽነሽን ካልኦት ፍሉጣት ዓበይቲ ቲክቶከራት ዝኾኑ ዩቲዩበራትን እንዳጽብጽቡ ወይም ጸኒሖም ማለት እዩ ክብራት ተኻተልቲ ብፍላይ ናይዚ ሰብ እዚ እቲ ወላዲኡ አበይ ያሎ ብኸመይከ እዚ ነገር እዚ ፈቃደኛ ኮይኑ እዩ ምዘን ሰበይቲ እዚን እዚ ነገር እዚ ክግበር ተገይሩ ወይና ማህፀንን እትናቱ ዘርኢ ክወሃበን ተገይረን ዘለዋ ዝብል ነገር ድማ ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ኣነ ግን ንሎማዓንቲ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ብኸመይ እቲ ፕሮሰስ ከም ዝሳልጥን ከምውን ብኸመይ አቦ ናይ ዝቆልዓ ምዃኑ ዝረጋገፅን ማለት እዩ እሽሞ እንታይ እዩ እቲ ናቱ ወዲ ተባዕታይ ዘርኢ ወይ ናቱ ሰብኣይ ዘርኢ ማለት እዩ ሂንዳዊ ከም ዝኾነ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተነጋጊርናሉ ምንባርና ዝዝከሩ ሕልፍ ኢልኩም እቶም ቪድዮታት ኣቲኹም ክትርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም ፍላይ ናይቶም ቀሻውሽቲ እውን ወይ ድማ ናይቶም መራሕቲ ሃይማኖት እቲ ተቃውሞኦም እውን ኣብ ውሽጢ ድሕር ኢልኩም ኣብ ዝጸንሐ ቪድዮታተይ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እና እንታይ እዩ እዘን ሰበይቲ እዚአን እዘን ማማ ማለት እዩ ኣብ ሂንዲ ኸይደኔን እዚ ተግባር እዚ ገይሮኖ እዚ ቆልዓ እዚ እውን ኣብ ሂንዲ ኸይደኔን ክረኽቦ ኸይለን ዘለዋ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝግበር እቲ ዘርኢ ተባዕታይ ናይቱ ወዲ ማለት እዩ ናብ ሕክምና ኸይዱ ንክህብ ይግበር እሞ ዳሓር እቲ ዝተወሃበ ድማ ኣብ ሓያል ኦክሲጅን ዘለዎ ንጥረ ነገር ኣብኡ ይእሸግ ድሓር ድማ ኣብ መዕሸጊ ፍሩጅ ዝመስል ኣብኡ ድሕሪ እቲ ምእሻግ
እቲ ዘርኢ ፋይል ናይቱ ሰብ ድማ ሙሉእ ጽሑፉ ምስ ኣቦኡን ከምኡውን እስካብ ኣቦ ሓጉኡን ይጽሓፉ ማለት እዩ ኣብታ ኸረጢት ድማ ብጽቡቕ ተገይሩ ተዓሽጉ ይቕመጥ ድሕሪኡ ድማ እቲ ዝወስድ ሰብ ድማ ናይ መን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ወይ ናይ መን ስፐርም ይወስድ ከም ዘሎ ይንገረሉ ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ጽሑፍ የንብቦ እሞ ብመዝገብ እውን ይሕዞ እንተሰሪሕሉ ደኣ እንተ ደኣ ሰሪሕሉ ማለት እዩ ሙሉእ ፋይል ሒዙ ነቲ ቆልዓ እውን መን ከም ዝኾነ ኣቦኡ እዩ ዝወሃቦ ማለት እዩ ኣብ ሕዚ ግን እንታይ ዝብል ሹም ከም ዝሃበቶ ብዙሓት ኣገሪሙ እዩ ዝርከብ ብፍላይ እቲ ህፃን ድማ ኣዶንያስ ያይላቶ ዘላ ኣዶንያስ ዘሚካኤል ያይላቶ ኣብቲ ምእታይ እውን ከምቲ ዝረኣኹሞ ማለት እዩ ኣብቲ ፎቶኡ እቲ ህፃን ኣዶንያስ 1 ዓመቱ ከም ዝገበረን ኣብ ወርሒ ጥሪ ዕለት 13 ኣከባቢ እውን እዩ ገይሩ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ቪድዮ ንሕዚኡ ጸኒሑ ስለ ዝተለቃቀይና ንሕዚ መፂናዩ ዘለና እምበር ኣብ ዕለት 13 እዩ እዚ 1 ዓመት ገይሩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እና እዚ ሰብ እዚ ዝሃበሉ ዘርኢ ኣቦ እቲ ወላዲ ማለት እዩ ኣብ ሂንዲ ከም ዝርከብ እዩ እንዳተነገረ ዝርከብ ሂንዳዊ እውን ከም ዝኾነ ኣብ ፎቶ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ዝመስል ናይ ህፃን ኣቦ ማለት እዩ ንሰን ግን ዝሸፋፍኖ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዩ እንዳተባሃለ ሕዚ እውን ይቃወምዎን ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ብፍላይ እዚ ህፃን እዚ ምስ ዓበየ እቲ ዘሎ ኩሉ መልክዑን ምስ ሓበሻ ከወዳድሮ እንተሎ ናይ ሓበሻ ፍጡር ወይ ድማ ኣቦ ሓበሻዊ ከም ዘይኮነ ዘረጋግጸሉ መልክዑ ባዕሉ እውን እቲ ጸጉሩ እውን እንተሪና ርጉድ ዝበለ ናይ ሂንዳውያን ልምጽ ዝበለ ወይ ላምጫ ጸጉሪ ከም ዝኾነ እዩ ዘመላኽት ዘሎ እቲ ህፃን ባዕሉ ኣብ ዓድና ከምዚ ዓይነት ሰብ ንምርካብ እቲ ብጣዕሚ ዝኸበደ እዩ ማለት ውሑዳት እዮም ከምዚ ዓይነት ናይ ገጽታ ወይ ድማ እቲ ተፈጥሮ እሱ ዝተዓደሉ ማለት እዩ ናብ ሂንዲ ዝቐረበ ምስሊ ዘለዎም ወይ እቲ ገጽታ ዘለዎም ማለት እዩ በቲ በለ በቲ እዘን ማማ ግን ነዚ ኣዘን ኣዴና ማለት እዩ ነዚ ህፃን ብምርካበን ኣዘን ሕጉስቲ እየን ኣብቲ ፎቶ ከም እንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ደስተኛ ምዃነን ዘርኢ ብዙሓት ምስልታት ከምኡውን ብዙሓት ፎቶታት ኣብ ኣመጋግቦ ንባዕሉ ተገዲሰን ከም ዝምግቦ ዘለዋን ብሃፍቲ ድማ ዝሕሸ ዝበሃል ናይ ሃፍቲ ደረጃ ከም ዘለዎን እንዳተሓበራ ዝርከባ ማለት እዩ ማማ መድህን ብፍላይ እቶም ይሕዋቶምን ይሕዋታን ከምኡውን ኣሓታን ብዙሕ ተሓጓሰን ዘይገለጻሉ ዝጸንሓ እየን ነይረን ድሓር ድማ እቲ ህፃን ናብ ዝኸዶ ዘይብሉ ብምዃኑ ምስራያ ያው ክሕጎሳ ኢና እንሪአን ዘለና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዘን ኣሕዋታ ብፍላይ እቲ ዓዊ ድማ ተኣምር እዩ ናይ ፈጣሪ ተኣምሪ ክብል እውን ኣብቲ ምእታይ ከም ዝሰማዕኹሞ ብዙሕ ነገር እንዳተናገረ እዩ ነይሩ ይበል እዩ የሕጉስ እዩ ብርግጽ በቲ ሓደ ገጹ ግን እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝበልዎ ማለት እዩ እቲ ውላድ ኣይናተንን እቲ ውላድ ናተን ክኸውን ኣይኽእልን ኣብ ማህፀን ይዕበይ ዳ እምበር ናይ ክልተ መጻምዲ ወይ ድማ ክልተ ኣብ ጾታዊ ርክብ ዝተራኸቡ ሰባት ኣብ ናተን ክዓቢ ተገይሩ እየን ህፃን ተባሂወን ዘለዋ ከም ወሊደን ንምባል እቲ ሞራል ንክረኸባ እየን ገይሮንኦ ዘለዋ ነዚ ነገር እዚ እምበር ናተን ኣይኮነን እቲ ህፃን ጠቕላሉ ንእንዘ ምስል እውን ነገር የብሉን ክብሉ እውን ጸኒሖም እዮም ሕዚ እውን እንታይ ክብሉ ይኽእሉ ብዛዕባን ሓድሽ ሓበሬታ እንተሃልዩ ናባኹም ከም እንነብል ክገልጸልኩም ይደሊ ማለት እዩ ፍትዋትን ክቡራትን ተመልከትና እና ንለምዋዓንቲ ዝነበረኒ ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ብኻሊእ ሓድሽን ዋናውን ኣገራምን ዝኾነ ሓበሬታ እስካብ እንራኸብ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ነዚ ቪድዮ እውን ናብ ብዙሕ ባጻሕ እውን ሼር ምግባርኩም ከይትርስዑ ክብለኩም ይፈቲ ሰናይ ናይ ስራሕ ሰዓት ሰናይ ቅንያት